कराची में जो बहुत खतरनाक हद तक वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है, पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। हम पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। 1 अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं, सिर्फ वो सफर कर सकेंगे। जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से पढ़ा नहीं सकते। 31 अगस्त से बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं। 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे, अगर वो नहीं होंगे काम करने की इजाजत नहीं होगी। जो तालिब इल्म है, अगर उनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, उन्होंने 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवानी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें अगर काम करते हैं लोग, उनके लिए भी 31 अगस्त आखिरी तारीख। रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, यहां पर अगर आप काम करते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहां पर काम नहीं कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल, कपड़े की मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मार्केट्स हैं, ये तमाम लोग 31 अगस्त के बाद। जी नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, कुछ मेजर्स का ऐलान कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि कराची के अंदर जो इंडियन वेरिएंट है उसने अपनी तबाही मचा रखी है और वैक्सीन की तरफ जो है लोगों का रुझान कम है और बार बार हुकूमत ये अपील कर रही है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन लगाएं ताकि इसके असरात से बचें। और ये सब इंडियन वेरिएंट ने तो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा की हुई है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। इवन ये कि कराची के अंदर जो है वो हालांकि कभी भी इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। अब तक की बुलंदतरीन सतह है, चौथी लहर जो है अगर उससे ऐसी पहले सूरत हाल ना हुई तो जो कल से 2-3 दिन से ईरान में हो रहा है, ईरान बहुत रिलैक्स हो गया था। अब ईरान में वापस सूरत हाल ये हो गई है कि वहाँ पर इस वक्त वो पुराने से भी ज़्यादा हालत बेहतर ख़राब हो गई है। असल में ना मसला सर ये है कि रिलैक्स हम इसलिए हो गए हैं कि शायद हम समझते हैं हम बच गए हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक जो मैं खैर नौशीन अहमद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं और काफ़ी नज़र रखते हैं इन अमूर पे। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, एक ये अमूमी राय तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो 3 मराहल से गुजरे और ये चौथी लहर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक कही जा रही है, इंडियन वेरिएंट वाली, हम इसके मुकाबले में जो लोगों का जो मजमूई रवैया है, थोड़े से हम रिलैक्स हो गए हैं, मास्क पहनना छोड़ दिया है और एक्टिविटीज़ उसी तरीके से जारी हैं। अगर मास्क पहन ले गए कोई हरज नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स की तरफ हुकूमत जा रही है इस मामले में कि लोगों को कायल किया जाए कि खुदा के लिए यार मास्क तो पहनो, बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर शोर से हम बाहर आ रहे हैं अब। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त ये जो फोर्थ वेव है इसके अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है, इस वक्त जितने भी केसेस हैं और जितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं, इसमें तकरीबन 70% से ज्यादा केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हैं। और उसकी वजह ये है कि ये बहुत इजीली ट्रांसमिसिबल है और बहुत आसानी से ये फैल जाता है। अगर दूसरे वेरिएंट जो ओरिजिनल वायरस था, अगर वो 1 से तकरीबन 2 या 2.5% लोग अगर इन्फेक्ट होते थे तो इससे एक बंदा 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है, ये इसका रेशियो है। तो इसमें अब ज़ाहिर है हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs कि हम लोग मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करें, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करें, पब्लिक जगहों पे जाने को अवॉइड करें। और दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों स्ट्रेटजीज पे साथ साथ काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह अभी असद उमर साहब ने भी बताया कि शहरों को बंद करना और चीज़ों को बंद करना इसका हल नहीं है, क्योंकि जब भी आप उसको खोलेंगे ये दोबारा ये सर्ज आएगी और इस तरह से उस वक्त तक आती रहेगी जब तक हम वैक्सीनेशन की खास। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज होती है वेक्टर एनालिसिस, आप डॉक्टर हैं कि ये रूट मैप कैसे बना। ज़ाहिर बात है इंडियन वेरिएंट है और हमारा तो इंडिया के साथ कोई बराह रास्त किसी किस्म का कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। क्या वाया दुबई की सूरत हाल पहुंची, पूरी अमेरिका आया या वाया लंदन आया, पूरी दुनिया जो है वो इसी बात पे कंट्रोल करती है कि हम बॉर्डर को कैसे रोक सकते हैं। तो इंडियन वेरिएंट जब आया कैसे, क्या इसके ऊपर आपने कोई सीरियसली कुछ सोचा कि ये पाकिस्तान पहुंचा कैसे, खासतौर पर कराची कैसे पहुंच गया? जी देखिए, जब ये वेरिएंट आया था तो उन दिनों एयरपोर्ट के ऊपर बहुत, और अभी भी ये है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस मौजूद है और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो हर आने वाली फ्लाइट के ऊपर होता है। पिछले दिनों आपको पता है कि फ्लाइट्स की तादाद भी कम की गई थी ताकि मॉनिटरिंग आसान हो। मगर ये हम लोगों के पास जो भी इसमें आए हैं, वो जो हमारे पास जो शवाहिद हैं, ये मिडिल ईस्ट के थ्रू पहुंचा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे इंडियन वहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होता था, तो इसलिए ये मिडिल ईस्ट के थ्रू पाकिस्तान आया है। और इस वक्त वो पूरी दुनिया में जो
ایون ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی یہ بہت بڑی تعداد میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو یہ اس قسم کی بیماری ہے کہ جس کو آپ جتنا مرضی اپنے بارڈرز کو سیل کر لیں یا اپنے وہ تو بات ہے اس میں آنا ہی ہوتا ہے, مگر آگے ہم اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لوگوں کی اور ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں چونکہ بہت زیادہ ہے تو کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انٹر پروونشل موومنٹ یا انٹر سٹی موومنٹ ہے اس کو جب تک ہم کسی حد تک کو سبسائڈ نہیں کر لیتے آپ اس کو روک دیں, کم از کم شہر کے اندر آپ ایک آدمی شہر سے باہر نہ جائے, شہر میں سب کچھ سسٹینیبل ہوتا ہے, اپنی نوکری کرے, زندگی گزارے جیسے گزارتے ہیں. جی دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے کیسز ہیں اس میں سے 51% کیسز جو ہیں وہ صرف کراچی اکیلے میں ہیں. تو اس وقت کراچی کی سچویشن واقعی بہت تشویشناک ہے, اور وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ پورے محلے, کچھ ہمارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں کراچی میں جہاں پہ 33% بھی پازیٹیوٹی ریشیو ہو گیا, اور آن ایوریج 26% تو ہے ہی, مگر کچھ ڈسٹرکٹس میں 33 کو بھی ٹچ کیا. تو یہ واقعی بہت تشویشناک صورتحال ہے, اور ہاسپٹلز میں اس وقت کراچی کے جو ہیں وہ بالکل چوک ہونے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسٹرکٹ میجرز لیے ہیں اور انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ ان کو پوری طرح سے اس میں سپورٹ کر رہی ہے. اس وقت NCOC نے 500 آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ کراچی کے سسٹم میں ان کو اسسٹ کیا ہے کہ ہم وہ انکریز کیے جائیں, کیونکہ اس وقت وہاں پر سچویشن بالکل ایمرجنسی والی ہی ہے, کیونکہ بہت تیزی سے پھیل بھی رہا ہے اور سیریس پیشنٹ کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا. بات وہی ہے, مطلب جنہوں نے ویکسین کرا لی ہے نا وہ بھی ریلیکس ہو گئے ہیں, انہوں نے ماسک پہنا چھوڑا. جن کی ویکسین ہوئی تھی نا, دیکھیں نا ان کو بھی ہوئے ہیں ایسے کیسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویریئنٹ ہے نا, وہ بدل کے آ گیا, نئی قسم ہے, نئے طریقے سے حملہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اور ایک چیز اطمینان کیا کہ جس نے لگا لی ہے نا ویکسین وہ بچ گیا ہے. وہ اس لیے اس کی امیونٹی لیول تو ہوتا ہے نا اس کا. سب سے بڑی بات ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی شہر سے باہر جانے کی کیا موت ہے. مطلب آپ انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کلوز کر دیں. ایک بندہ لاہور کے اندر رہ کے اپنا کام کرے, نوکری کرے, زندگی گزارے, ریڈی لگے. بیرون ملک پھنسے ہوئے وہ بھی تو زندگی گزار ہی رہے ہیں, آنا چاہتے ہیں نہیں آ پا رہے. تم کراچی میں بیٹھے رہو, تمہیں ضرور حیدرآباد جانا ہے یا تم نے ضرور لاہور میں کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آنا ہے. آج میرا ایک رشتے دار ملا مجھے, لڑکا, وہ میں کدھر آئے ہو, کہتا میں یہاں اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے, وہ کوئٹے سے اٹینڈ کرنے آیا ہوا ہے. اچھا, میں کمال کی بات ہے. سارا کام تو نہیں رکتے نا, لیکن بہرحال آپ کو لگانا پڑے گا, کچھ تھوڑا سا کچھ سختی کرنی پڑے گا تاکہ کسی نے کسی طرح پر صورت. اور یہ لوگوں کو کرنی ہے نا. وہ بڑا اچھا ایک پیغام دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ یار ماسک پہننے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, لیکن جب بیمار ہوتے ہو تو پھر اس ہاتھ آپ واپس آ گئے, ہاتھ ملانا آپ واپس آ گئے. یہ میں نے دیکھا. آج میں ہاسپٹل میں گیا ہوں, کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے گلے بھی مل رہے ہیں, ماسک بھی نہیں لگا رہے, ماسک نہیں لگا رہے. ہاسپٹل جیسے انوائرمنٹ میں ماسک لگا رہے کہ جہاں کے یہ تو کرنا چاہیے. احتیاط تو ہم نے خود کرنی ہے, ہم خود احتیاط کریں گے تو اس سے بچیں گے. چلیں ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.